Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose la recette des cigares à la viande hachée et aux légumes. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour découvrir la recette. السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد غادي تشوفوا معايا الوصفة ديال السيجار بالخضر والكفتة. المقادير مضبوطة مكتوبة اسفل الفيديو، بقاو معايا باش نكتشفوا الوصفة. J'ai commencé par faire revenir un oignon moyen dans un peu de l'huile d'olive. أول حاجة بديت بها هي شحرت واحد البصلة متوسطة في شوية ديال زيت الزيتون. J'ai ensuite ajouté 2 gousses d'ail ومن بعد زيت جوج ديال دروسة ديال الثوم. J'ai ajouté également 2 carottes râpées et 170 g ou 170 g de chou blanc. ومن بعد زيت جوج حبات ديال الجزر محكوكين و 170 g ديال الكرومب. Après environ 10 minutes de cuisson, j'ai ajouté 250 g de la viande hachée. من بعد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ديال الطياب زيت 250 غرام ديال الكفتة. J'ai émietté la viande و بديت كنفتت هذيك الكفتة. Pour les épices, j'ai mis le poivre et le sel. بالنسبة للتوابل عملت الابزار والملح. J'ai mis également une demi-petite cuillère de paprika et un quart de petite cuillère de cumin. عملت واحد نصف ملعقة صغيرة ديال البابريكا و ربع ملعقة صغيرة ديال الكمون et une demi-grande cuillère de la sauce soja و نصف ملعقة كبيرة ديال صلصة الصوجا. Et j'ai fait cuire environ 10 minutes وطيبتهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. Et ensuite j'ai laissé la farce refroidir. ومن بعد خليت الحشوة تبرد. J'ai pris une feuille de brique et je l'ai badigeonnée avec un peu de l'huile de tournesol. ومن بعد هزيت واحد الورقة ودهنتها بالزيت ديال نوار الشمس. J'ai mis un peu de la farce. عملت شوية ديال الحشوة. J'ai plié la pâte et je l'ai roulée de cette façon pour obtenir la forme d'un cigare. ومن بعد طويت العجينة وبديت كنلويها بهذا الشكل هذا باش نحصل على شكل ديال السيجار. Et j'ai collé la pâte avec un peu de farine mélangée avec un peu d'eau ولصقت العجينة بشوية ديال الطحين اللي مخلط مع شوية ديال الماء. Pour la cuisson, vous pouvez faire cuire les cigares au four ou bien les faire frire. بالنسبة للطياب يمكن لكم طيبوهم في الفران أو لا تقليوهم. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو. كنقول لكم شكرا وبسلامة.